comme l'autre fois, le postpartum ولا هاد les petits détails هما اللي الانسان كتحرف لهم le jour de l'examen. كيكون داكشي ساهل les petites définitions بساطين mais le jour de l'examen راه داكشي خصو يكون avec précision. Donc رجع له كما قلت لكم le postpartum نبداو بلا définition du postpartum. Elle est définie comme la période qui commence 1 heure, je dis bien 1 heure après la délivrance et qui s'étend jusqu'à 6 semaines après celle-ci. Donc, هذا هو le postpartum. 1 heure après la délivrance et 6 semaines après. Bien sûr, كما كتعرفوا surtout sur le plan pratique, cette étape elle est déterminante pour la santé de la mère et du nouveau-né puisque plusieurs complications peuvent y survenir. أنا كتكون ديك لا fragilité لا soit maternelle ou bien sûr néonatale وخص des soins de qualité pour surmonter هاد le problème ولا هاد la difficulté ولا les complications qui peuvent apparaître في هاد la phase اللي هي critique. Donc la mortalité maternelle et néonatale constitue un problème de santé publique majeur dans les pays en voie de développement ou bien sûr comme les indicateurs au niveau du Maroc il faut les maîtriser, le taux de mortalité maternelle, néonatale, هادشي كله خصو تكون عندكم مضبوط مزيان وسورتو actualisé. D'accord. بالنسبة les principales complications اللي هضرنا عليهم في هاد لا بيريود اللي كنا كريتيك كاين دي complications qui ont عندهم علاقة بلا مير مباشرة ودي complications bien sûr اللي عندهم علاقة بلو nouveau-né. Donc pour la mère كاين أول حاجة le grand problème qui se pose بلو contexte marocain هذا l'hémorragie. Donc l'hémorragie كتشكل واحد الخطر كبير واحد la cause directe de mortalité maternelle ou bien sûr il continue à faire des ravages au niveau de هذا لا في la maternité ولا في l'accouchement en général. Donc كاين le risque hémorragique ولا l'hémorragie il constitue une grave complication du postpartum. عندنا le problème الثاني هو les infections purpurales. Bien sûr les infections purpurales soit غادي يكون déjà عندهم une liaison مع l'évolution de la grossesse, des problèmes اللي كيوقعوا au cours de la grossesse, des anomalies, des incidents ولا au cours de l'accouchement ولا كاين des infections اللي كيظهروا في كيكون عندهم علاقه مباشره بالبوستبارتم. دونك هادو كيشكلوا les infections purpurales اللي يقدروا تما من الاسباب المباشره لوفاه الامهات في المغرب. كاين عندنا العدوه اللي كيما كيقول لا بريكلامسي اي ليكلامسي. دونك كتعرفوا لو ريسك ولا لا غرافيتي دو لا بريكلامسي اي سا كومبليكاسيون ماجور ليكلامسي. دونك كتعرفوا لو برونوستيك ولا كتعرفوا لو بروبليم اللي عنده دو سيت باثولوجي غراف دو لا غروسيس. وكاين دي كومبليكاسيون thromboemboliques. دونك حتى هما parmi des complications qui peuvent apparaître في هذا بزاف لي فام كيتوفاو ولا كيديروا suite à des complications thromboemboliques surtout إذا كتكون عندهم une pathologie associée ولا كياخدوا شي des traitements ولا ما كيديروش une conduite à tenir spécifique اللي كتكون pour prévenir هاد le risque thromboembolique. كاين لو بروبليم دو l'animie حتى هي كتشكل مشكل لأن غالبا هاد لي زانيمي سوا كتكون ديجا لا فام انيميك وكتعرفوا لو كونتكست عاود في المغرب راه تقريبا لي ديرنيير زونكيت راه عطاونا راه تقريبا شي 37% ديال لي فام سون انيميك. دونك كتزاد عليها المرحله ديال الحمل ولي سيركونستانس ديفوليسيون دو لا غروسيس كيتزاد عليها لاكوشمون والمشاكل اللي يقدروا يوقعوا كور د لاكوشمون سويت. دونك كيكون عندنا دي زانيمي بار كارونس ان فير ولا دي زانيمي كي سون عندهم علاقه مباشره بليموراجي دونك كيتسموا دي زانيمي بار سبولياسيون سانغين. وكاين بيان سور نو با oublier le côté psychologique donc les troubles psychologiques, les dépressions, les psychoses qui peuvent apparaître في la période du postpartum. D'accord. واخا واحد الدقيقة عافاك نشوف. دونك بالنسبة لو nouveau-né عندنا لو غران بروبليم عاود عند لو nouveau-né هما لي زانفيكسيون. دونك لانفيكسيون نيوناتال لي ديتريس ريسبيراتوار نيوناتال وكيكونوا دي زانفيكسيون لوكال دي زانفيكسيون ombilicales. عندنا لو بروبليم دو l'hypothermie et certains traumatismes obstétricaux donc suite à des accouchements instrumentaux ou autre problème. وعندنا l'ictère. Donc le problème d'ictère عاود كيظهر soit au cours de l'infection ou chez maladie hémolytique ou autre problème. Donc هادو هما les principales complications à redouter chez le couple mère nouveau-né في le postpartum. Donc d'abord غنمشيو la partie هذا surveillance maternelle.
بعدا بالنسبة les soins à apporter dans le postpartum عندنا واحد le volet prévention. Donc le couple mère nouveau-né في الحالة الطبيعية ديالهم ما كاين حتى شي مشكل ولكن خصهم des soins de prévention pour prévenir l'apparition ولا l'anomalie ولا المشاكل بصفة عامة. Bien sûr le deuxième axe c'est la détection précoce et le traitement des complications et des maladies. Donc on doit être en mesure de détecter et de prendre en charge les anomalies et les complications qui peuvent apparaître dans cette phase du postpartum et fournir des services et des conseils sur l'allaitement au sein, l'espacement des naissances, la vaccination et les conseils diététiques pour la mère. إذا نشوفوا دابا لا سورفيونس ماتيرنيل في هذيك العرض ديال الأستاذة خرباش. أول حاجة غادي نشوفوا لي زوبجيكتيف دو لا كونسلطاسيون بوست-ناتال. Donc, les objectifs, donc, أول حاجة, dépister précocement les complications survenues chez la mère et le nouveau-né. Donc, qui dit complication, غادي نبداو دائما نبداو la complication majeure هي l'hémorragie. Donc, كتعرفوا بأن la prise en charge مثلا de l'hémorragie خصها un dépistage rapide et précoce pour sauver, pour intervenir le moment opportun et sauver la maman. Le nouveau-né كذلك يقدر يدير des complications graves au cours de le postpartum. Donc on doit être vigilant vis-à-vis du couple mère nouveau-né في هذه المرحلة ديال le postpartum وخصنا يكون ماشي المراقبة الروتينية العادية ولكن دائما يكون عندنا داك الحس ديال le dépistage ولا ديال les anomalies et les complications. Bien sûr, délivrer à la mère et au nouveau-né des soins préventifs et curatifs de qualité. Donc, bien sûr, c'est un personnel qualifié, un matériel, un plateau technique ou un matériel sophistiqué, où l'équipe soit formée, où a l'éthique ou la responsabilité, le professionnalisme pour assurer les soins préventifs ou curatifs de qualité et prodiguer des conseils nécessaires pour la promotion de la santé de la mère et du nouveau-né. Donc, tout ce qui est conseil et promotion de la santé, غادي نشوفوه في le volet classe des mères. دونك بالنسبة لا سيرفيونس كما قلنا ماتيرنيل أول حاجة غادي نبداو هما لي بارامتر. شنو هما لي بارامتر à surveiller qui doivent être contrôlés chez la mère dans le postpartum. Donc la température, à part donc la femme normalement ça تكون apéritique ما خصهاش تطلع على نهائيا à part داك le fibricule اللي كيكون في le 3e 4e jour après l'accouchement اللي عنده علاقة بلا montée laiteuse فقط. Donc toute femme اللي بانت عندها la fièvre في le postpartum خصكم تفكروا في une infection en particulier une endométrite ou une mastite ou une thrombophlébite. يكون عندكم هذا ضروري la température ما خصهاش يطلع عند la femme في le postpartum. إلا طلعت c'est un signe d'infection. Il faut rechercher l'étiologie de cette anomalie. بالنسبة للبو كذلك تا هو parmi les paramètres à surveiller في le postpartum. إذن toute accélération du pouls surtout elle est dissociée par rapport à la température doit faire évoquer une thrombophlébite. Donc ردوا بالكم على البو لان باش نعرفوا ديك لي thrombophlébite ودير هاد لي كومبليكاسيون ديال لو بوستبارتوم هاد لي thrombophlébite. دونك كنشوفوا دائما لو بو كيكون dissocié par rapport à la température. Bien sûr كتعرفوا لي كومبليكاسيون ديال لي thrombophlébite خصنا نعرفوهم على بكري. كنشوفوا l'examen des conjonctifs. L'examen des conjonctifs est nécessaire pour rechercher l'anémie. وضروري une supplémentation en fer est indiquée donc systématiquement la femme كتبدا selon le protocole national de la supplémentation كتبدا le faire في البريناتال وكتكمل في le postpartum. Bien sûr في la consultation راه l'équipe qui prend en charge la femme في la maternité ولا في le centre de santé كيحاولوا ما امكن يعاودوا يزيدوا une supplémentation pour traiter ou pour prévenir ou traiter l'anémie. غنشوفوا دابا l'examen de l'utérus. Donc, au cours de la période des suites de couches, on assiste à une involution utérine. هذا الترم هذا راه كتقريو مزيان قريتوه en long et en large في les suites de couches. Donc كنشوفوا كتكون une involution utérine. Donc après l'accouchement, l'utérus se rétracte. La palpation permet de rechercher le globe utérin de sécurité. Donc, c'est un acte réflexe entre toutes les sages-femmes et l'équipe qui prend en charge les femmes au moment de l'accouchement. دائما le souci ديالنا هو le globe de sécurité خصنا نلقاوه.
Et donc كنعيطوا له كاريمون كان واحد الأستاذ كيقري لنا كيقول لنا لو globe de vie. Donc خصو يكون après l'accouchement, donc la rétraction, c'est un très bon indicateur بأن ما كاينش le risque hémorragique وداك les vaisseaux ولا راه تشدوا donc ما يبقاش le risque hémorragique. Donc une semaine après l'accouchement, l'utérus كيكون à mi-chemin entre la symphyse pubienne et l'ombilic. Donc غالبا في هذا le temps ولا le moment ولا le rendez-vous ديال la consultation postnatale précoce اللي كدار في le centre de santé bien sûr. Après 2 semaines, donc après l'accouchement, l'utérus est derrière la symphyse pubienne. Donc كيرجع la situation تقريبا normale ديالو كيرجع derrière la symphyse pubienne ما كتلقاهش إلا جبرتوه باقي mal involué هذا donc c'est un signe d'infection et d'anomalie. Donc des contractions utérines, on a les tranchées. Les tranchées donc ce sont des contractions qui normalement كيكونوا douloureuses et s'exagèrent au moment de l'allaitement. هادو des tranchées معروفين وكيجيو بزاف les femmes راه معروفين كتجي اصلا la femme parfois كتجيب شي انتي سباسموديك ولا شي حاجه كتقول لك راه كيجينا داك الوجع من مورا الولاده ولا ديك les tranchées اللي كيكونوا في le moment de l'allaitement. Donc normal. Donc هادو عاديين. ملي غنمشيو دابا لي لوشي. Donc les pertes, l'écoulement qui vient de l'utérus après un accouchement, normalement l'aspect diallo, il est sanglant et fluide pendant les premiers jours. Une semaine, après une semaine, il devient moins abondant et séro-sanglant. Qui est séreux jusqu'à 15e jour. Si l'utérus reste attend, surtout si les lochis sont fétides, le diagnostic d'endométrite doit être évoqué. مهم بزاف تعرفوا هاد لي لوشي شنو هو الحاله الطبيعيه ديالهم وشنو الحاله اللي ماشي طبيعيه. دونك ملي كتشوفوا راه شي حاجه دوك دي لوشي كي سون فيتيد ولا ان سينيومون ولا ان شونجمون د هاد لي لوشي دونك سي ان سيني انورمال سوا ديموراجي بيان سور سوا ولا لانفيكسيون. سورتو كنخافوا في لانفيكسيون اما ليموراجي راه كتكون ايفيدونت. بالنسبه لي زورغان جينيتو اكسترن كنشوفوا لا vulve, le vagin et le périnée. Donc, on assiste à un retour de l'état des organes génitaux externes à la normale. La vulve perd l'aspect congestif et reprend sa tonicité à partir du 2e jour. Le vagin se rétracte et se cicatrise. Il faut rechercher une déchirure périnéale, l'existence d'une infection et l'état d'une éventuelle épisiotomie. ضروري دونك هنايا سورتو لي ديشيغور بيرينيال الا كان شي اكوشمون دوميسيل ولا ضروري نقلبوا على هاد لي ديشيغور بيرينيال سورتو في البوست بارتوم بريكوس ملي كتجي لا فام لا كونسلطاسيون précoce donc مع la vaccination BCG. On doit rechercher l'existence d'une infection ونشوفوا اذا كان شي épisiotomie كنشوفوا l'état de l'épisiotomie واش كاينه la cicatrisation ولا كاينه une infection locale لان حتى ديك l'infection de l'épision ou le lâchage des points d'épision, ما كتعطيناش des signes généraux, كتبقى l'infection كتبقى localisée au niveau de la plaie, ما كتعطيناش des signes généraux. Donc on doit rechercher minutieusement des infections locales. كنشوفوا les fonctions d'évacuation. La miction. Donc si نشوفوا la femme, on doit demander à la femme si la miction se fait normalement, ما عندهاش مشكل la miction. Ou il faut rechercher une rétention vésicale par atonie. Donc, les rétentions vésicales qui sont fréquentes dans la femme postpartum, ou qu'il y a des moyens, des petits remèdes les à certaines femmes pour favoriser ou là pour lutter ou là pour faire face à les rétentions vésicales. Donc, si la femme a de la rétention et cherchez bien une incontinence urinaire à l'effort. C'est-à-dire que le problème des incontinences urinaires à l'effort, donc quand il y a fistule ou des problèmes, donc on doit vérifier et كنحيدوا الشك من هذه المشاكل هذو. وكنشوفوا la défection. Il faut rechercher la constipation et l'existence d'hémorroïdes parfois. تعرفوا المشكل la constipation كتكون في la grossesse ومن بعد تم après l'accouchement surtout la femme مع la stagnation مع المشكل ديال الحركه كتكون قليله وداكشي دونك كيكون عندها problème fréquent de constipation ou bien sûr la constipation راه كتعطينا حتى il favorise l'apparition ديال les hémorroïdes. Donc ندوزو l'examen des jambes.
Une douleur dans le mollet spontanée ou provoquée doit faire rechercher une thrombophlébite. Donc, ضروري هذا l'examen des jambes. دونك خصنا نقلبو مزيان نشوفو واش كاين دي دولور، واش كاين شي بروبليم، واش كاين لأن المشكل ديال ديال الثرومبوفليبيت كيكون ان ريسك ماجور في لو بوست بارتوم. من بعد كنشوفو لي سان، un examen des seins, une augmentation du volume des seins, la sécrétion du colostrum pendant les 3 premiers jours, la montée laiteuse par la suite, et faire un examen des mamelons à la recherche de gerçures et de crevasses. Ça, c'est les petits problèmes au cours de l'accouchement. Après, les femmes qui allaitent, soit ما كتكونش كتعرف ترضع، soit كيكون عندها un petit soit عندها ما عندهاش des conseils وما كتعرفش la méthode de comment réussir le processus de l'allaitement. تقدر تأدي راسها parfois يقدروا يبانوا عندها des crevasses et des gerçures اللي عندهم des moyens et de remèdes اللي la sage-femme خصها تشرحهم la femme ou le médecin bien sûr qui prend en charge la femme. Et rechercher une lymphangite qui précède une mastite. Ce sont des pathologies mammaires اللي عندهم علاقة بالpostpartum, les suites de couches pathologiques. Donc, on va les voir après un cours ou une petite présentation. Mais بلا ما ندخلوا فيهم دابا. كنشوفوا la cicatrice de césarienne. Et vérifier la cicatrice de césarienne s'il est propre ou infecté. On doit faire l'examen pour vérifier l'état de la cicatrice. Donc, le protocole de prise en charge du couple mère nouveau-né en postpartum immédiat. Donc, dès les 48 heures après l'accouchement, pour la mère. Donc, la mère, surveillance de la mère toutes les 30 minutes pendant 2 heures. Là, après la délivrance, un examen dans les suites de couches immédiats. On va être la 3e et la 4e heure, et toutes les 4 heures jusqu'à sa sortie du service de suite de couche avec notification des informations, examen et traitement dans le dossier accouchement. Donc, la rythmicité de l'examen de la mère, très important à retenir. Une fois, juste après la délivrance, bien sûr, ne pas lâcher la surveillance. Ou les situations normales, chaque 30 minutes, les 2 premières heures. La 3e heure, la 4e heure, ومن بعد كنبداو نشوفوها chaque 4 heures حتى كتمشي تخرج في امان الله من لو سيرفيس. وبيان سور on doit notifier ou inscrire tous les éléments, les données de l'examen et les traitements prescrits et administrés dans le dossier accouchement. Donc je can dire donc la prise des constantes كما قلنا, le pouls, la température et la tension artérielle, l'évaluation de l'état général, كتشوف l'aspect ديالها, l'état général ديالها, l'examen des conjonctifs pour la recherche des signes d'anémie, examen et surveillance du globe utérin de sécurité, donc ضروري, vérification de l'état des sphincters كما قلنا كنشوفوا l'immixtion et les défections ضروري كنشوفوا par l'interrogatoire de la demander à la femme à chaque fois. Examen des lochis باش كنشوفوا l'aspect ديالهم وكنشوفوا l'odeur ديالهم واش les fades ولا fétide. كنشوفوا le périnée, donc واش كاين des déchirures ولا l'état d'une éventuelle épisiotomie, et l'examen des seins et des mollets. L'examen des seins pour rechercher les pathologies mammaires, كتبدا من les gerçures, les crevasses وهي كتمشي حتى les engorgements et autres problèmes graves اللي هما عنده علاقة les infections mammaires. Ou l'examen des mollets pour voir une éventuelle ou une thrombophlébite. Soit des soins de la cicatrice de l'épisiotomie et recherche de complications, hémorragie, éclampsie, infection, anémie, et assurer la prise en charge. Donc d'accord, donc la rythmicité ou là où les soins à prodiguer ou les paramètres à surveiller chez la femme en postpartum. Le nombre et rythme des visites de suivi en postpartum, donc pour la mère, كنشوفوها 3 consultations à la fin de كنشوفوها avec la rythmicité اللي هضرنا عليها قبيله, ومن بعد كنشوفوها à la fin du séjour dans l'établissement où a lieu l'accouchement, donc vers la fin كدار une consultation globale, générale, examen général, prise des constantes, examen des lochis, داكشي اللي شفنا كامل, des mollets وهذا.
في لا sortie كنشوفوا ال8e jour après l'accouchement دونك كتمشي لو centre de santé ديالها باش كدير la consultation précoce وكنشوفوها في le 40 jours donc في la consultation du postpartum tardif donc après l'accouchement وما بين هذه 3 consultations bien sûr كاين des consultations supplémentaires peuvent être décidées c'est l'état de santé de la mère ou des nouveau-nés اللي exige ما غنتسناوش حتى توصل la complication mais دائما في les conseils à donner ou les messages à prodiguer à la femme كتشوفها وفي نفس الوقت تدوز لها لي signes d'alarme qui doivent la mener à consulter en extrême urgence. D'accord. بالنسبة les prestations offertes au cours des consultations du postpartum, donc la première consultation du postpartum à la sortie de la structure d'accouchement كما قلنا راه ضروري خصنا نشوفوها في la sortie donc نديرو un examen donc prise en charge de la mère s'assurer que la femme résulte négatif à reçu l'entité ضروري هذيك ما نطيحوش في المشكل ديال المشاكل ديال les incompatibilités ou les allo-immunisations donc toujours toutes les femmes doivent avoir le carnet de santé ديالهم bilanté le groupage دونك وكنتاكدوا الا كانت ريجيست نيجاتيف واش دار لو جروباج ديالو نوفوني واذا كان بوزيتيف واش دارت لها لونتيتي ما تطلقوش لا فام الا ما تاكدتوش من هذه المعلومه عند لي فام اللي هما ريجيست نيجاتيف administrer éventuellement des traitements nécessaires على حسب l'état de la femme bien sûr éviter le toucher vaginal et l'examen au spéculum donc ils sont proscrits في هذه المرحله هذه pas de toucher vaginal pas d'examen au spéculum après l'accouchement donc كنشوفوا l'épisiotomie ولا la césarienne donc un examen نشوفوا نديروا les soins d'épisio ou l'examen d'épisiotomie ونشوفوا la cicatrice de césarienne dépister une éventuelle complication bien sûr hémorragie éclampsie infection et autres complications s'assurer que la femme résus négatif a reçu l'entité administrer éventuellement les traitements nécessaires éviter le toucher vaginal donc هادشي كيتعاود بالنسبه هنايا في هاد لا بريزونطاسيون الا فتحتوها راه غتلقاو لا فيتامين ا دونك لا فيتامين ا راه هادي صافي لونطون ما بقاتش كدار في لو بوست بارتون دونك تحيدات دونك ما كايناش لا فيتامين ا في لو بوست بارتون دابا بالنسبه لا دوزيام كونسلطاسيون دو بوست بارتون c'est-à-dire le 8e jour après la naissance غالبا après السبوع une prise en charge de la mère, évaluer l'état général de la maman, prendre les constantes, le pouls, la température, la tension artérielle et la température bien sûr, assurer l'examen clinique pour rechercher les signes d'alarme, donc hémorragie, infection, syndrome dépressif. Donc les risques qui donc le risque hémorragique, le risque infectieux et bien sûr l'apparition d'un syndrome dépressif. يقدر يكون في هذه المرحلة من ما بعد donc la consultation du 8e jour et les prendre en charge bien sûr examiner les seins l'utérus le périnée et l'état des lochies et vérifier l'état de la cicatrice en cas de césarienne ou d'épisiotomie هذه بالنسبة اللي قلنا بالنسبة la consultation ديال le 8e jour بالنسبة donc prise en charge donc l'examen des mollets la supplémentation en fer de la femme bien sûr en fer vérifier la continuité et la bonne pratique de l'allaitement maternel très important que تشوفوا la femme واش كترضع bien sûr vous devez évaluer la bonne pratique عليها كانوا des coins des centres de santé ou كانوا des initiatives parfois personnelles ou locales ils ont créé un coin allaitement maternel donc ils يجمعوا les femmes qui partagent l'information donc c'est une sorte de classe de mère informelle كيدخلوا كيجلسوا مع بعضياتهم لي فام كيرضعوك دونك ان ميليو اللي هو كيحافظ على الانتيميتي ديالهم و ils se sentent en confiance bien sûr la sage-femme كتجلس معاهم il évalue la bonne pratique de l'allaitement كتشوف les insuffisances اللي عندهم المشاكل اللي عندهم il corrige هاد لي براتيك وكتكمل il comble les insuffisances en information اللي عند هاد لي فام هادو et il corrige بواحد الطريقه مزيونه هاد لي زيرور اللي يقدروا يطيحوا فيهم لي فام ودائما il faut féliciter les femmes les encourager donc يكفي انها كترضع واخا لا اون موفيز براتيك ولا ما عارفاش ولا كدير شي اوتر براتيك مي il faut l'encourager على هاد الانيشياتيف ومن بعد وكتحثوها باش تبدل هذوك لي كومبورطمون
اللي هما داخلين في les mauvais comportements. Il faut sensibiliser la femme sur l'hygiène et la planification familiale ضروري لأن كتعرفوا le rôle de l'hygiène de vie le maintien ديال le bien-être du couple mère nouveau-né ou bien sûr la planification familiale donc c'est un axe c'est un pilier parmi les piliers de la maternité sans risque ضروري هاد la femme نطلقوها حتى تكون مقتنعة باش تاخد une méthode contraceptif efficace باش ما تطيحش عاود نطيحو في ديك لي غروسيس نون ديزيري وديك غروسيس غابروشي اللي كيعملوا لنا المشاكل ها لي زانيمي ها لي زيموراجي لي غروند مولتيباريتي والمشاكل الاخرى دونك اون دوا انسيستي على لو فولي دو لا بلانيفيكاسيون فاميليال في هذه المرحله دونك دوني ان رونديفو بور لا ترويزيام كونسلطاسيون مير نوفوني دونك جات لا فان في الويتيام جور كنعطيوها رونديفو الثالث في 40 جور غادي نشوفوا شنو اون كوا كونسيست هاد لا كونسلطاسيون ديال 40 جور. Donc, vers 40 jours après la naissance, prise en charge de la mère, observer et évaluer l'état général, l'évaluation de l'état général, les constantes de la femme, le pouls, la tension artérielle et la température, et procéder à un examen complet pour dépister les signes d'alarme, l'hémorragie, infection toujours. Et bien sûr, autres complications qui peuvent apparaître, et les prendre en charge, bien sûr, examen des seins, l'utérus, le périnée et rechercher des pertes anormales. Examen de l'état de cicatrice et en cas de césarienne. Donc, il y a 40 jours. L'information, volet information, informer la mère sur l'importance du dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, في هذه المرحلة هذه كتدخلوا لهاد la notion ديال l'importance ديال le dépistage ديال le cancer du col de l'utérus. كنديروا un examen des mollets, assurer la supplémentation préventive en fer, proposer une méthode contraceptive et encourager et vérifier la continuité de la bonne pratique de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à la fin du 6e mois de vie. Donc c'est systématique راه كلكم كتعرفوها راه دائما الهاجس ديالنا هو ولا كنحاولوا ما امكن نقنعوا المراه باش ما توقفش الرضاعه الطبيعيه على الاقل تبدا بها ويستافد النوفوني من هذاك الكولوستروم ويدوز داك 6 شهور الاولى كامله بالحليب ديال الام ديالو. Donc, conseiller la mère sur les soins à domicile pour elle et son nouveau-né. Carrément, il y a un enseignement sur comment il fait des soins. مثلا, احنا غنشوفوها في classe des mères. كنقريو la femme, كنقريو la personne qui prend en charge le nouveau-né. Bien sûr, ما نساوش la traçabilité à la fin de chaque consultation. شفنا l'immédiate, le précoce, tardif. Donc, les résultats et les constatations importantes doivent être notifiés sur le carnet de santé de la femme systématiquement. Et حاجة كتوثق في le registre, la fiche de surveillance de la grossesse et accouchement et le carnet de santé de la femme et autres documents bien sûr. كاين احتمال ان كاين دي فام دابا في لي سونتر دو سونتي بارفوا يمكن وقعت لكم بزاف المرات كاين دي فام ما كيكونوش متبعين نهائيا حتى كيجيونا بوغ لو بي سي جي. دونك هذه كنعاودو نفتحوا لها الملف جديد وكنديروا لها بريز اون شارج بارتي يلاه كنعمروا البارتي ايدونتيفيكاسيون ديال la fiche de surveillance de la grossesse وكندوزو مباشره لا بارتي بوست ناتال وكنعمروا ديك لي بارتي بوست ناتال. المهم ne pas lâcher هاد لي فام لان فريمون هاد لا كونسلطاسيون ولا هاد المجموعه ديال كونسلطاسيون عندهم واحد الدور كبير في لا ريدكسيون دو لا مورتاليتي اي لا موربيديتي ماتيرنو نيوناتال. غادي نمشيو دابا بوغ لو نوفوني. المهم الا كانوا دي كيسيون شي حاجه انا كيما قلت لكم غادي نوقف شويه باش ندير لا كوليكت ديال الفيدباك ديالكم ولا شنو بالضبط لي بيزوان ديالكم ولا بلوتو لي كيسيون ديالكم. دونك دابا بالنسبه للنوفوني غادي نرجعوا للنوفوني يمكن لان لاحظتوا في هذه المرحله ديال لا بروميير بريزونطاسيون ديال الاستاذه خرباش راهي كدير جينيكو البروفيسور جينيكو ستيتريك كتركز بيان سور على لو فولي لا سونتي دو لا مير. دابا نشوفوا لا سونتي ديال لو نوفوني. كما كتعرفوا لا سيتوياسيون نيوناتال بيان سور il est alarmante puisque le taux de la mortalité néonatale et de هنايا دي شيفر شويه يمكن كاين دي شيفر اكtualisé هنا عندي 21.7 ولكن كان بور 1000 نيسانس ولكن دابا كاين ان نوفو شيفر نتاكدوا منه. دونك سو تو représente تقريبا 71% de la mortalité infanto-juvénile. Et donc هاد لي شيفر بلا ما نعطيه لكم باش ما ترونوش لان كاين دي نوفو شيفر. دونك لي كوز دو لا مورتاليتي سون كوم سوي. عندنا لا سوفرونس نيوناتال كتسمى دابا لاسفيكسي ولا بيريناتال.
la prématurité et les infections néonatales. Donc, les stratégies donc de lutte contre لان كتعرفوا كل استراتيجيه الاستراتيجي ديال وزاره الصحه دائما كيخرج واحد لاكس ديال لا سونتي دو لا مير دو لونفون كيكونوا دي بلان ستراتيجيك سبيسيفيك ديديي à la santé de la mère et de l'enfant. Donc ركزوا هنا مزيان على la consultation prénatale comme axe principal pour lutter ou là pour promouvoir la santé ديال le nouveau-né, une consultation prénatale de qualité, la promotion bien sûr de l'accouchement au milieu surveillé, la prise en charge des complications obstétricales et la consultation postnatale. هادو ربعة ديال les axes اللي مهمين بزاف في la prise en charge ou la promotion ou la sauvegarde ديال la santé ديال le nouveau-né. دونك عطيتكم كنت عطيتكم البارح في ديك القضيه ديال les périodes périnatales et néonatales مهمين هادو في la naissance فوقاش chaque période donc la période intra-utérine périnatale خصكم تكونوا عارفينهم مزيان. راه عندكم في واحد لو شيما كنت صيفط لكم البارح. كاين دي باثولوجي هنايا في دي طابلو اللي فيهم دي باثولوجي دي بوست بارتوم لي سيني و لا كوندويت ا تونير. داكوغ هادي خصهم كلهم تميتريزيو هاد لي برينسيبال باثولوجي دو بوست بارتوم ايميديا عند لو نوفوني. كاين ايميديا وكاين بريكوس و تارديف. اذا نشوفوا لا ريتميسيتي ديال لي كونسلطاسيون عند لو نوفوني. سمحوا لي واحد شويه باش كنشوف لا بريزونطاسيون. دونك بالنسبه لا بريز اون شارج دو نوفوني عند جوج دو بارتي هنايا في هاد لا بريزونطاسيون ديال البوست بارتوم. عندنا في لا سال دو نيسون شنو كيفاش لا بريز اون شارج دو نوفوني اون سال دو نيسونس. بيان سور كنبداو يفو ادوبتي دي جيست كي سوف. دائما كندير واحد ليفالياسيون بور لي جون ولا بور في لا كور ديالكم د لا ريانيماسيون نيوناتال. راه شفتوا لي جيست بيان سور على حسب ليفالياسيون انيسيال ديال ليتا دو نوفوني. on planifie une prise en charge. الا كانت الامور طبيعيه كندوزو لي سوان دو روتين. دونك كاين دي سوان كي سون بريمورديو وكاين دي سوان اللي من بعد كنديروهم. دونك adoption des gestes qui sauvent. Il faut sécher, chauffer, aspirer et alimenter le nouveau-né bien sûr. وكنديروا l'établissement ديال le score d'Apgar très important. ولكن le score d'Apgar كنا كنقولوا à la naissance دابا normalement c'est un score qui sert pour évaluer surtout. المهم بعد نشوفوها في la partie réanimation néonatale. Donc je كنديروا اخر examen clinique systématique administration de la vitamine K. Donc pratique des soins immédiats pour les yeux, l'ombilic et dépistage d'anomalies congénitales. Et bien sûr la pesée, la mesure de la taille et du périmètre crânien et la mise au sein. هذه في la salle de naissance. بالنسبة ensuite de couche, la prise en charge du nouveau-né ensuite de couche. Donc كما كنشوفوا في le rythme, donc la surveillance de l'état du nouveau-né à la 3e heure, 4e heure et toutes les 4 heures jusqu'à la sortie. إذا لاحظتوا بحال la rythmicité ديال la surveillance maternelle. Donc ملي غنجي نشوفوا la femme هي هذيك c'est une occasion pour voir et examiner le nouveau-né. Donc la même rythmicité et suivi de près des nouveau-nés qui ont présenté des problèmes. Bien sûr, un nouveau-né اللي هو دار des مشاكل soit كانوا des antécédents في la grossesse ولا au moment de l'accouchement دار une détresse ولا دار un problème ولا عنده une prématurité ولا عنده autre problème. Donc ils doivent être surveillés de près على حسب bien sûr la prise en charge اللي هي après donc concertation avec le pédiatre bien sûr. كاين دي nouveau-nés اللي هما à risque اللي خصو يقدروا يبقاو مع لي مامون ديالهم. Mais donc خصنا نشوفوهم de façon plus précoce et rapprochée. ما غاديش نخليهم بحال داك لي نوفوني اللي هما عاديين ما عندهم حتى شي مشكل. بالنسبه لو نومبر اي ريتم دي فيزيت عندك بالنسبه لو نوفوني 4 examens systématiques عندنا à la naissance bien sûr systématiquement كنديروا l'examen à la naissance. Après ديك les surveillances في le séjour ديال le couple mère nouveau في la maternité كنشوفوه على حسب قلنا chaque 4 heures.
à la fin du séjour dans l'établissement où a lieu l'accouchement. اللي غنشوفوا عاود لا مامون كتشوفوا كديروا un examen du nouveau-né كنشوفوا à l'âge d'une semaine ou à l'âge de 6 semaines. إلا لاحظتوا راه كيمشيو en parallèle مع les examens ولا ديال la maman. Bien sûr كما قلنا حتى هو بالنسبة للنouveau-né des consultations supplémentaires peuvent être décidées c'est l'état de santé de la mère ou du nouveau-né l'exige bien sûr ما غاديش mais les conseils à donner à la femme bien sûr toujours le processus ديال la prise en charge وكنساو volet conseil éducation pour la santé donc il faut maintenir le nouveau-né au chaud et intérêt de l'allaitement maternel exclusif systématiquement كنوريوها les modalités de stimulation et de développement psycho-affectif donc هذا نقريوها نعملو des séances راه داخله في الكلاس des mères surtout في la petite enfance administration des traitements à domicile pour elle et pour son nouveau-né donc كنعاودو نشرحوا لها comment faire des traitements à domicile وكاريمون كدير لها des démonstrations pratiques في حالات ما إذا كانت la pratique تستدعي أننا نوريوها la pratique بحال l'ombilic سواء l'ombilic سواء des yeux خصك توريها وتشوف ودير la pratique قدامك ودير l'évaluation تعطيها الفيدباك ديالك comme ça باش تأكد بأن لا مامون راه خدات la pratique مزيان أو لا quelqu'un bien sûr qui l'accompagne في حالات ما إذا كانت la femme كانت عيانة ومتعوبة bien sûr la personne qui va prendre en charge le nouveau-né كتوريه comment faire هذاك le soin et modalités pratiques de nutrition équilibrée pour la mère et les soins d'hygiène et de la mère et du nouveau-né systématiquement. Et bien sûr, il faut informer la femme sur les signes de gravité devant lesquels il faut consulter immédiatement. بالنسبة لها هي la maman إلا حست بديسيفالي, une fièvre, un saignement, perte anormale et douleur, donc ce sont des motifs ou des signes d'alarme. Ça تجي le centre ou la maternité. Chez le nouveau-né, soit des convulsions وما تنساوش أن les convulsions du nouveau-né صعابين بزاف باش نعرفوهم. يمكن الناس اللي خدموا ديجا مع لي nouveau-nés ولا في دي سيرفيس دو نيونات راه فريمون سي ترو ديفيسيل دو فير لو دياغنوستيك ديال هاد لي كونفولسيون دونك حاولوا ما امكن تشرحوا لا فام شي طريقه دي سيبور باش تفهم كيفاش هاد لي كونفولسيون. La respiration rapide ou difficile, la difficulté à téter ou à boire, fièvre ou froideur, persistance des pieds, un saignement, une diarrhée, une infection oculaire et ou ombilicale. Donc, ça dit, le nouveau-né ديالها ما تسناش. Il faut expliquer à la mère l'intérêt de la consultation du postpartum ou le précoce 8e jour pour elle et pour son nouveau-né. Il lui donnait un rendez-vous pour la deuxième consultation postnatale. قبل كنا كان pour les gens اللي déjà قدامين في les centres de santé كان عندنا مشكل ديال لي فام في لا كونسلطاسيون في البي سي جي كيجي الراجل ولا العجوزه ولا المهم لا بيل مير ولا لا مامون ولا هذا كتجيب لو نوفوني ما كتجيش لا مامون النفيسه ما كتجيش الوغ كو هي اللي كتكون معرضه علاش مريضه علاش مريضه هي نورمالمون هي اللي خصها تجي دونك حنا دابا مؤخرا في لي سونتر دو سونتي اون اكزيج لا بريزونس دو لا مامون pour recevoir les soins et باش تستافد من la consultation. Il faut sensibiliser la femme sur l'intérêt de cette consultation postnatale. دونك كنظن هادشي اللي كاين pour هاد لا بروميير بريزونطاسيون غادي نحاولوا نوقفوا شويه وغادي نشوف هاد لي كومونتير ديالكم ونعاودوا نرجعوا في واحد ربع ساعه pour voir هاد لي كلاس دي مير داكوغ